sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpul Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Harga rata-rata telur di Amerika Serikat melonjak lebih 8,2% dibandingkan bulan sebelumnya dan hampir 40% dibandingkan tahun lalu. Ini tak separah lonjakan awal pada harga 2023, tapi terjadi di tengah berbagai perayaan yang mendongkrak konsumsi telur. Lantas apa yang menyebabkan harga telur melonjak? Berikut informasinya. Setelah sempat stabil, harga telur kembali meningkat di Amerika Serikat menjelang pergantian tahun, memunculkan lagi istilah eggflation alias peningkatan harga telur. Eggs are 40% higher than they were a year ago due to avian influenza, reducing the flock of layers in the country. Lonjakan permintaan dengan perayaan Thanksgiving, Natal, Hanukkah, Tahun Baru, dan lain-lain ikut mendongkrak harga. You can't have your holiday baking, your pumpkin pie, your stuffing without eggs. And so it is our highest demand period of the year. And unfortunately, this has been a very challenging year for egg farmers because of highly pathogenic avian influenza, or HPAI. And really what that's done is it's tightened our supply in a very significant way. Daerah yang lebih banyak terpukul adalah pantai barat AS, mengingat pemerintah negara bagian di wilayah tersebut mewajibkan peternakan ayam petelur dengan metode tanpa kandang. Kewajiban ini berlaku di California, Nevada, Washington, dan Oregon. When you think about all the various ways that avian influenza can spread, and the biggest vector is usually wild birds migrating, bringing the disease into an area where it wasn't before. And it's really hard to control that interaction between domesticated birds and wild birds, especially when we want things like cage-free eggs. Faktor perubahan iklim juga ikut memperparah perbakan flu burung belakangan ini. We have birds that have been wild birds that have been displaced by hurricanes, by wildfires, and those birds are now circulating in areas that they otherwise might not circulate, or at times of the year that they otherwise might not be circulating. And those are all new variables that our farmers are having to deal with. Selama November, lebih dari 6 juta ayam petelur dimusnahkan karena perbakan flu burung. Ini jumlah relatif kecil, mengingat ada 300 juta lebih ayam petelur di seluruh Amerika. Tapi jumlah total ayam petelur berkurang 3% sepanjang tahun terakhir, yang membuat pasokan telur turun sekitar 4%, menurut catatan Departemen Pertanian AS. My sense is more they're going to find eggs. It just may not be the specific variety that maybe they started out with. And they're going to be paying a fairly high price for those eggs this year. Perbakan flu burung berawal pada 2022 dan sejak itu 111 juta ayam petelur telah dimusnahkan. Harga telur diproyeksikan baru akan stabil memasuki bulan Januari dengan melemahnya permintaan dan juga semakin banyaknya ayam petelur yang memasuki masa produktif. Tapi pada saat yang sama ada kemungkinan harga telur naik lagi memasuki April dengan adanya perayaan Paskah dan juga Passover. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Mahkamah Internasional memulai sidang terkait kewajiban hukum negara-negara pencemar dalam perubahan iklim. Negara-negara Kepulauan Pasifik meminta pendapat hukum mahkamah. Namun ini ditolak oleh sejumlah negara pencemar besar. Dan lantas seperti apakah? Berikut informasinya. Para hakim Mahkamah Internasional di Den Haag, badan hukum tertinggi PBB, telah diminta untuk memutuskan apakah negara-negara pencemar dapat dimintai pertanggungjawaban karena menyebabkan perubahan iklim. Dalam sidang perdana, negara-negara Kepulauan Pasifik mengatakan keberadaan mereka terancam. Under international law, states have obligations. Obligation to act with due diligence, to prevent significant harm to the environment, to reduce the emissions and provide support to countries like mine, to protect the human rights of present and future generations. Di Fiji, penghuni pulau-pulau kecil telah menghadapi kenaikan permukaan laut, seperti di Pulau Serua dengan penduduk 143 orang ini. Right now we cannot rely more on seawall to safeguard our coastal area. Also climate change is affecting our food security.
Pemerintah Fiji ingin memindahkan desa Serua ke pulau yang lebih besar, tapi penduduk tidak mau pergi. Dan di Den Haag, pemuda Kepulauan Pasifik mendesak Mahkamah Internasional untuk mendapatkan opini hukum. As judges of the World Court, you possess the power to renew the power to help us course correct. Para hakim akan mempertimbangkan tidak hanya perjanjian iklim yang mengikat secara hukum, tetapi juga hukum hak asasi manusia internasional. Pengadilan mendengarkan kesaksian dari negara-negara yang bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca dunia, termasuk Amerika Serikat. International human rights law, however, does not obligate states to mitigate anthropogenic greenhouse gas emissions, nor does it currently provide for a human right to a healthy environment, although the United States remains open to participating in a state-led process to develop such a right. Penghasil emisi besar lain, Tiongkok, mengatakan tidak perlu opini hukum Mahkamah Internasional. Perjanjian PBB yang ada, menurutnya, sudah cukup. GG emissions do not constitute internationally wrongful act under general international law. The resulting loss and damage cannot be addressed through state responsibility or liability regime. Opini hukum Mahkamah Internasional tidak akan mengikat secara hukum, namun menurut pengamat akan membawa preseden baru. As a kind of legal blueprint for accountability or a guide for courts and advocates around the world to understand what international law requires and what we should be holding states to in terms of their climate action and their measures to remedy climate harm. Sidang akan berakhir pada 13 Desember. Para hakim diharapkan untuk menyampaikan keputusan mereka tahun depan. Sidang di Mahkamah Internasional ini digelar hanya beberapa saat setelah jalannya KTT Iklim COP29, di mana negara-negara kaya menjanjikan pendanaan iklim $300 miliar per tahun pada tahun 2035. Sebuah komitmen yang menurut para pengamat masih jauh dari cukup. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, sejumlah perusahaan di Amerika Serikat meningkatkan keamanan dan bahkan menghapus foto eksekutifnya dari website. Hal ini menyusul penembakan mati seorang bos perusahaan asuransi kesehatan di New York. Penembakan ini ditenggarai oleh termotivasinya dendam karena peluru yang tertulis slogan anti perusahaan asuransi kesehatan. Pembunuhan CEO United Healthcare, Brian Thompson, di kawasan Midtown Manhattan mengejutkan warga New York. We were over here working in the University Club Hotel, and then we were outside and we heard some shots rang off, and then we ran over here, and police were here in seconds. United Healthcare adalah perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 1,7 juta dokter dan tenaga kesehatan dan melayani lebih dari 52 juta orang. It highlights the vulnerability of top executives. Brian Thompson wasn't even in the news that much. It's not like he was a celebrity executive, but certainly well-known and well-respected. You know, we're seeing reports come out at the end of this year about the number of senior executives choosing to leave industry these days. And I think this type of vulnerability, this type of attack, leaves a lot of top executives rethinking, are these positions worth it? Usai penembakan, markas United Healthcare di Minnesota mendapat penjagaan ketat. CEO United Healthcare ditembak pada pagi hari ketika sedang berjalan menuju Hotel Hilton di Midtown Manhattan ini untuk menghadiri konferensi yang diadakan oleh perusahaannya kepada para investor. Dalam konferensi ini seharusnya CEO menyampaikan pidato kunci sekaligus memberikan proyeksi masukan atau pemasukan dari perusahaan pada tahun 2025 yang melampaui perkiraan semula. Keterangan kepolisian New York yang dikonfirmasi rekaman kamera security menunjukkan Brian Thompson berjalan sendirian tanpa pengawal saat ditembak. I've seen some really good executive protection details, especially with events like this when they bring either a board together or a lot of executives come together where it's going to be known. That's one of the key figures. When you have an executive, is their picture out there? How do they advertise on social media or something like that?
Kejadian di New York diperkirakan membuat perusahaan-perusahaan besar mempertimbangkan kembali pengamanan para eksekutif teratas. I do a lot of security assessments for companies. One, if they have security, I see if that security is actually providing what they should be doing. Should it be tailored in a different manner? I've had CEOs tell me, well, I have 2 security guys, but they're in the office with me, which is really hard to get in. But at night when I'm alone, I don't have security. Menyusul penembakan di New York, United Healthcare mencopot foto para pimpinannya dari website resminya. Demikian pula Aetna, perusahaan asuransi kesehatan lain yang dimiliki jaringan farmasi CVS. Perusahaan asuransi telah lama menjadi sasaran kemarahan konsumen karena demi penurunan ongkos usaha sering menolak permohonan pembayaran dari pasien. Dari kota New York, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Industri kargo laut menyumbang sekitar 3% emisi gas rumah kaca global. Sejumlah inisiatif kapal kargo ramah lingkungan pun bermunculan. Seperti kapal Prancis yang membawa kargo dari Eropa dan baru-baru ini berlabuh di New York. Seperti kembali ke zaman keemasan perahu layar, kapal layar kargo Prancis Grand Sail 2 mengangkut barang dari Eropa ke Amerika dengan energi angin. The idea was to reignite sail transportation in the 21st century. So to start building modern cargo sailboats that are 100% wind-powered for the crossing of the Atlantic. Grand Sail 2 baru saja menyelesaikan perjalanan 17 hari dari Eropa ke New York, membawa serta anggur, coklat, kopi, dan makanan lezat lainnya. You can see 6 barrels of rums. Wooden barrel that we transport from France to France. It's just for the rum to move in the barrels, and that then to get this wooden taste and salty taste also, because here sometimes you can catch a wave and sea water, so that gives also a bit of salty taste to the liquor. Terlepas dari penampilannya, kapal itu baru berusia 2 tahun. Tujuannya adalah membuktikan kepada dunia bahwa kargo laut bisa ramah lingkungan. So this is a kind of electric store because the vessel is we try to full without starting any engine on any use of diesel oil. So we got under the hull of the vessel. We got some machines that are turning when the boat is sailing and that produce energy for the vessel. It's called in French hydrogenerator, and we also got solar panel on the boat. Saat ini, industri maritim bertanggung jawab atas sekitar 3% emisi gas rumah kaca global. Kapal-kapal Grand Sail nyaris tidak beremisi karena menggunakan energi angin. Okay, so we are in one of the 4 holds of Grand Sail 2, the cargo sailboat of the company Grand Sail. So in these holds, we can load actually 60 pallets, US size, which means that in the total vessel we can have more than 240 pallets, which equals to approximately 350 tons. Angka itu cukup tinggi, tetapi tidak mendekati ratusan ribu ton yang dapat ditampung oleh beberapa kapal induk diesel terbesar. Namun ide di balik perahu layar ramah lingkungan ini adalah untuk menarik perhatian pada perubahan iklim dan cara untuk memperlambatnya. Kapal ini diisi dengan teknologi modern dan diawaki oleh 8 orang. Pelayaran antara Eropa dan Amerika memakan waktu 10-20 hari bagi kapal bertenaga diesel. Sementara kapal ramah lingkungan ini memakan waktu 17 hari, asalkan tidak berhenti di Amerika Selatan untuk kopi dan kakao. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia, pemirsa. Jelang masa jabatan kedua Donald Trump, India berharap hubungan strategis dengan Amerika Serikat akan semakin dalam. India melihat kesempatan sebagai penyeimbang bagi Tiongkok, tapi di sisi lain, India bersiap menghadapi tantangan kebijakan perdagangan Trump. India optimistis bahwa hubungan dengan Amerika Serikat akan semakin dalam di bawah pemerintahan Donald Trump. Trump mengambil sikap keras terhadap Tiongkok selama kampanye, dan India adalah penyeimbang penting bagi Beijing di Indo-Pasifik. In fact, it was under his first term that the China question really gained currency and the China debate moved to a
very different level. And I think India is hoping that perhaps he will build on it, and that will allow India and the US to find new ways to collaborate. Pilihan Trump untuk Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, juga dikenal karena sikapnya yang keras terhadap Tiongkok. New Delhi telah mengindikasikan bahwa tidak seperti negara lain, mereka tidak cemas tentang masa jabatan kedua Trump. I remind you that actually the Quad was revived under a Trump presidency. Quad adalah kemitraan antara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Itu memperkuat hubungan keamanan dan ekonomi di bawah masa jabatan pertama Trump. Enormous leapfrog happened, particularly in defense and security and R&D sectors during that period. Namun di sisi lain, India terus membangun hubungan dengan Rusia di tengah invasinya ke Ukraina. India berharap Trump akan mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap Rusia dan mendorong untuk mengakhiri perang di Ukraina, sehingga lebih mudah bagi India untuk menavigasi hubungan dengan Washington dan Moskow. It would make India a little more relaxed about in Russia not being under such extreme pressure to be becoming extremely dependent on China. Namun kebijakan perdagangan Trump dapat membawa tekanan pada India. Dalam masa kampanye, Donald Trump menyebut India sebagai penyalahguna besar tarif. Dia pun menyerukan kepada New Delhi untuk menurunkan bea masuk pada impor Amerika, serta menarik status perdagangan preferensial dari New Delhi. Pengamat menilai akan ada proses renegosiasi. It is going to be a give and take, back and forth, negotiation, and then some compromises will be made. Selain itu, kepentingan India untuk mengembangkan manufaktur dalam negeri mungkin akan berbenturan dengan kebijakan yang sama di Amerika Serikat. India has been asking for, is pushing for a Make in India program that American defense companies should be investing in India and producing from India by setting shop here. So I think there will be some contestation between Make in India and Make America Great Again, or what Mr. Trump would, as he calls for greater manufacturing capacity to be developed in the US. Namun New Delhi sedang mengatur hubungan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Donald Trump. Modi is fantastic. I mean, fantastic man. Chemistry between political leaders, the relationship to handle the differences and to take the relationship to new heights. Terlepas dari optimisme, India bersiap menghadapi tantangan tak terduga dari seorang pemimpin yang disebut tidak dapat diprediksi itu. Dari New Delhi dan Washington DC, demikian laporan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemasukan box office domestik Amerika Serikat diproyeksikan akan melampaui tahun lalu, meski masih belum mencapai level pra-pandemi. Menjelang akhir tahun, 3 film mendominasi bioskop dan konten terkenal kembali menjadi yang paling diminati. Moana 2 memecahkan rekor pemasukan box office domestik untuk film Disney dan film animasi selama pemutaran perdananya. Dalam 5 hari penayangan perdananya, film animasi ini meraup $221 juta. We meet Moana. She is journeying further and further out, searching different islands to try to figure out if there are more people than just those on Motunui. Dengan perayaan Thanksgiving dan menjelang perayaan Natal, film-film segala usia yang bisa ditonton sekeluarga mendominasi bioskop-bioskop di Amerika Serikat dan Kanada. You're probably still listening to the soundtrack today. If you're a parent, well, get ready for the soundtrack to play again with new music. Akhir Desember, keluarga yang ingin nobar di bioskop juga bisa menyaksikan film Mufasa yang mengisahkan sejarah sosok raja dalam film animasi realistis sebelumnya, The Lion King, tahun 2019. Box office di Amerika Serikat menjelang pergantian tahun juga diramaikan fenomena Gleket, perpaduan Gladiator 2 dengan Wicked. 2 film yang dirilis secara bersamaan, sama seperti halnya tahun sebelumnya saat Barbie dan Oppenheimer dirilis bersamaan, memunculkan fenomena Barbenheimer. Seperti halnya Barbie dan Oppenheimer yang merupakan film dengan nuansa dan karakter berbeda, begitu pula Gladiator 2 dan Wicked. Wicked adalah adaptasi sebuah drama musikal yang disadur dari film klasik Hollywood The Wizard of Oz. Sementara The Wizard of Oz sendiri dibuat berdasarkan novel karya L. Frank Baum mengenai kehidupan penyihir di sebuah negeri fantasi bernama Oz. Huge family film. Potentially a big Oscar contender with Ariana Grande and Cynthia Erivo leading the charge as Glinda and Elphaba. Film kedua Gladiator arahan Ridley Scott melanjutkan kisah kekaisaran Romawi kuno, menampilkan sejumlah tokoh lama yang dulu tampil di film pertama keluaran tahun 2000 dan sejumlah tokoh baru.
This time we have Paul Mescal. You have Denzel Washington playing the bad guy. The movie's fun. It is a lot of big action sequences and not too long. Menurut aktor pemeran utama Gladiator, fenomena seperti Glickhead menunjukkan semangat produsen film untuk kembali menggairahkan bioskop. See, it's interesting because I think if you'd asked the gang from Barbie and Oppenheimer, it doesn't feel like it's in competition. It's like if you look at all of these filmmakers from all of those 4 films, it can't be about competition. This industry needs a shot in the arm. Those films gave it last year. We hope to do it this year. Di tengah persaingan ketat dengan layanan streaming video, pemasukan industri film masih belum pulih ke angka pra-pandemi. Selama 2023, pemasukan box office domestik menembus $9 miliar. Angka tertinggi pasca COVID, tapi masih 2 miliar di bawah angka 2019. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, pembuatan minuman anggur di Turki melonjak pesat dengan ratusan produsen baru bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini bertentangan dengan kebijakan Islamis dan konservatif Presiden Recep Tayyip yang menerapkan pembatasan dan pajak atas alkohol. Di Manisa di Turki, anggur sudah ditanam selama berabad-abad. Potensi anggur yang unik memikat Fulya Acunca dan suaminya asal Spanyol, Jose Hernandez González, untuk terjun ke usaha pembuatan anggur. Anggur dengan label Heraki mereka adalah bagian dari lonjakan produksi anggur skala kecil. Jumlah produsen skala kecil baru melonjak menjadi sekitar 200 dari hanya segelintir produsen 1 dekade lalu. When I came to Turkey, I was really surprised about the biodiversity of different grape varietals. This is one of the countries with many different grape varieties in the world. They have different characters to make different kind of wines. One of our main ideas here at Heraki was that, to make wines for those local grape cultivars. Dalam 5 tahun, produksinya meningkat dari sekitar 2.000 menjadi 20.000 botol. Menurut mereka, ini adalah tantangan tersendiri. Sejak partai yang berakar pada Islam milik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkuasa, pajak alkohol telah melonjak menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, yakni sebesar 65%, dengan semakin ketatnya pembatasan produksi, penjualan, dan iklan anggur. We have some problems, some so huge pressures on us. I mean, it's not easy at all. It's funny, it's really good for us. We love make wine, but it's not easy at all. Otoritas penyiaran Turki kini melarang gambar alkohol di televisi. Di sebagian besar wilayah Turki, sulit mendapatkan lisensi alkohol. Sementara pada saat yang sama, iklan pemerintah yang mempromosikan pariwisata Turki di luar negeri menyoroti anggur negara itu. Sebagian besar industri anggur berada di tempat wisata. Menurut pakar industri, wisatawan membantu mendorong permintaan dan meningkatkan reputasi varietas anggur Turki yang unik. İyi fiyatlandırabilmeye başladılar şaraplarını ve bundan para kazanılmaya başlandı yani. Her şeye rağmen uluslararası ilgi var. Fakat bu bir ekonomi yaratmıyor şu anda. Çünkü çok küçük. Bunun pazarlamasını yapabilmek için daha büyük desteklere ihtiyacınız var. Yani bu tek başına olacak bir şey değil. Özellikle şarap üreticilerinin de bir araya gelmesi lazım. Ada upaya yang berkembang untuk mempromosikan anggur Turki di luar negeri seiring meningkatnya selera konsumen internasional. Anggur Heraki dikonsumsi di restoran ternama di Eropa dan sudah memperoleh kesepakatan dengan distributor Jerman. Tapi pembuatan anggur di Turki tetap menjadi bisnis yang rumit. One day we are so happy to make wine here, and we are thinking about increase the volume and make other things, but maybe other day we decide to close all and to go, and so it's not so easy here. Seperti banyak produsen baru anggur yang jumlahnya terus bertambah, Jose dan Fulya beroperasi dengan penuh ketidakpastian. Namun untuk saat ini, mereka yakin masih memiliki masa depan karena uniknya tanaman anggur asal Turki. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Info Dunia hanya di Info TV. Saya Ilatiri, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.